Hello guys, for today's vlog, ato to sa garden. Kaniya akong kauban. Si Yagya. This is our house, as you can see. This is Malula. What? Na? Siligin na. So let's go! Pupunta tayo sa garden. So, ay che. Una, dugod ka. Ikaw rin. Push. Papunta pa lang tayo. Apartment. Guys, please like and subscribe to my YouTube channel. Yan. Yan. Dito kami dadaan pag pupunta kami sa aming garden. Yan. Sobrang lapok. Nakikalakad lang ako. Siya. Nagbabike. Aray. Ito. So, papunta pa lang tayo sa garden natin. Ito na, nandito na tayo. As you can see, na bike. So, for many long days, hindi kami nakata dito ng So, as you can see, ito ang aming garden. Ay, taman, boy. So, ito yung kangkong, guys. Kangkong. Ito. Kira, bahala ka. Muhammed na. Kalabasa. Ito. Ay! Among gipaupawan, guys. Gipawan niya. Kangkong. Nang mata tong uban. Asa kung sili ka ha? Buat. Ikaw naglamok. Ako'y patay ba? Daag. Kalamunggal. Pero kung Mga ano, guys. Kalabasa. So, munaog mi, guys. Ito basak, guys. Ikaw una. naog na. Nahulog ka. Nga, guys. Murag anito na hagbong bakas na. Ano, bagyo. Asa? Ito. Ouch. Aray. Ito. Dahon, mali ay pinagbato. Dahon, mali ay. Balik ta, guys. Ma-shortcut ta, guys. Kaya mo, shortcut, guys. Wala mo kabalo, no? Shortcut ta, Dwen. Ani, rag-shortcut, guys. So, yun ka guys. Ana, guys. Padung na naamo ka, guys.
Adi, ano? Tunga. Ano? Ikaw. Ikaw. Alang uncle. Let's go. Ani uncle guys. Dito lang kami nagdaan guys. So, it's my Lola. Proud Lola. No, proud Lola. Ito na. May leak dyan. Ito na. Bye guys. Subscribe for more.